Duplex Kid, Gangnam. Ano ba yung sound? Oh, ay. Yan, game na. Game na! Galingan niya, papasok niya sa computer, mapapanood mo, maraming magla-like. Oh. Ayan na. Takbo, yan na. Pwede mo ipasok sa YouTube. Nagpangalanan mo, Gangnam Kid in Duplex. Hanggang ganon. Yan na, ganyan. Yan na, guys. Yan na. Ayan na. Yan. Exercise nila. O, dyan. Sige. Tagal daw. O, nilakas na na. Sila mo nakatinig. O, natulog. Pag di nyo alam, kakanta-kanta na lang kayo kunwari. Ganun. Umaga, papatanggal lang sila.